जय माँ भवानी आपण मानकु आष्ट्रशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। प्रभु श्री रामंकर आविर्भाव एवं प्राण प्रतिष्ठा कार्य शेष होई गला। समस्त विश्व प्रभु श्री रामंक दर्शन पाई कृतार्थ हैला। समग्र संसार धन्य हैला प्रभुंकर दर्शन प्राप्त करी। प्रभु श्रीराम कौन पाई एते गारिमामय, कौन पाई तांकर ख्याति सुदूर प्रसारी एवं प्रभुंकु आराधना करिबा द्वारा आमे माने कौन पाई परिबा, आज से सबूर ज्योतिषीय विश्लेषण करिबा। वीडियोटी भल लगे लाइक कमेंट शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जहा फल मोर प्रत्येकटी वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। प्रथमे आसंतु देखिबा प्रभु श्रीरामंकर प्राण प्रतिष्ठा हेइथिबा दिनटिको। 22 तारिख जनवरी मास 2024 मसीहा दिन प्रभु श्रीरामंकर प्राण प्रतिष्ठा होइतिला। 22 तारिख को जदि आमे माने मिसाइबा, एही दुईटी संख्या को जदि आमे माने मिसाउछंती, एहा हेबो 4। 4 संख्यार मालिक हेले राहु महाग्रह। राहु महाग्रह हेउछंती क्षिप्रतार प्रतीक। बहुत शीघ्र प्रत्येकटी कार्य को करिथांती राहु महाग्रह। राहु महाग्रहंकर प्रभाव सुदूर प्रसारी, कारण राहु महाग्रह प्रत्येकटी शून्य स्थानर मालिक। सेथिपाई एही 22 तारिख दिन बा राहु महाग्रहंकर दिन रे प्रभु श्री रामंकर प्राण प्रतिष्ठा कार्य होइथिबारु प्रत्येकटी जगारे शून्य स्थान केउठी नाही, सबुठी अछि। सेथिपाई प्रभु श्री रामंकर नाम गाथा प्रत्येकटी जगारे पहुँचिब एवं राहु महाग्रह क्षिप्रतार प्रतीक होइथिबारु एहाकु बहुत शीघ्र प्रत्येकटी जगारे नहीं पहुँचाइबे। पराक्रमर मालिक राहु महाग्रहंक दिन रे प्राण प्रतिष्ठा कार्य होइथिबारु समग्र संसार प्रभु श्री रामंकर पराक्रम को देखिब एवं अनुगत्य स्वीकार करिब। 2024 मसीहा रो संख्या को जदि आमे माने मिसाइबा, ताहले एहा हेबो 8। 8 नंबर संख्यार मालिक हेउछंती शनि महाग्रह। शनि महाग्रह हेउछंती धर्मर प्रतीक। शनि महाग्रह हेउछंती प्रत्येकटी कार्य को बहुत दिन जाए धरी रखिबार ग्रह। सेथिपाई एही वर्ष रे प्रभु श्री रामंकर प्राण प्रतिष्ठा होइथिबारु बहुत वर्ष जाए प्रत्येक व्यक्ति विशेषक मानस रे प्रभु श्री राम रहिबे। बहुत वर्ष जाए धर्मर राजूती हेबो, जहा प्राण प्रतिष्ठा दिनरु आरंभ हैला। जदि समस्त संख्या को आमे माने मिसाइबा, जेमिति 22 तारिख जनवरी मास बा 1 मास 2024 मसीहा, ए समस्त को मिसाइले संख्या हेबो 13। 13 को मिसाइले संख्या हेबो पुणी सेई 4। तेणु प्रभु श्री रामंकर ख्याति सुदूर प्रसारी हेबो ही हेबो। ए समग्र संसारर प्रत्येक व्यक्ति विशेष प्रभु श्री रामंकु मानिबे ही मानिबे। सूर्यवंशी प्रभु श्री राम चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि रे अभिजित मुहूर्त रे जन्म ग्रहण करथिले। प्रभु श्री राम कर्कट लग्न एवं कर्कट राशि रे जन्म ग्रहण करथिले। जन्म समय रे प्रभुंक जन्म कुंडली रे 5टी ग्रह रवि, बृहस्पति, शनि, मंगल एवं शुक्र उच्च राशि रे अवस्थान करिबा सहित बुध, राहु, केतु मित्र राशि रे अवस्थान करथिले एवं चंद्र महाग्रह निज राशि रे अवस्थान करथिले। समस्त 9टी जाक ग्रह शुभ भाव रे अवस्थान करिथिबा जोगु एहा एक अति उच्च कोटिर कुंडली। एही जन्म जातक रे गजकेशरी जोग, हंस जोग, शशक जोग, महाबली जोग, रुचक जोग, मालव्य जोग, कुलदीपक जोग, कीर्ति जोग एवं एहा सहित अनेक जोगर संजोग रहिछि। एते सबु शुभ जोग थिबारु प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भावरे विख्यात होइथिले। एते सबु शुभ जोग मध्यरे मध्य किछिटा ग्रह स्थिति तांकु बहुत कष्ट संताप भोग कराइथिला। बृहस्पति एवं चंद्र महाग्रहंकर लग्न रे गजकेशरी जोगरे अवस्थान प्रभुंकु ज्ञानी, स्थितप्रज्ञ एवं विचारवंत कराइथिला। कोनोसी निष्पत्ति प्रभुंकर भूल हेउ नथिला। भाग्याधिपति बृहस्पति उच्चरे लग्न रे अवस्थान करिथिबा जोगु अल्प बयसरु निजर प्राधान्यता देखाई पारिथिले एवं सत् कर्मरे जड़ित होइथिले। पराक्रम भावरे राहुंकर अवस्थान बहुत पराक्रमी कराइथिला।
ଶନିଦେବ ଚତୁର୍ଥରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଗ କରାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ବଂଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ମଙ୍ଗଳ ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଅପରାଜୟ ଅଦ୍ୟମ ସାହସର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ମିତ୍ର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର। ସିଏ ରାବଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାରକ ଚତୁର୍ଥ ଶନି ସୁଖ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ସୁଖ ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ମାତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବାରୁ ଏବଂ ରବି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଥିବାରୁ ମାତା ପିତା ଉଭୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ସପ୍ତମରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କରାଉଥିବାରୁ ପତ୍ନୀ କଷ୍ଟ ଏବଂ ବିଚ୍ଛେଦ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଭୌତିକ ସୁଖର ମାଲିକ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବରେ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ସହ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ସୂତ୍ର ଅଛି, ଯାହାର ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଖରାପ ଥିବ ସେ ଯଦି ଯାହାର ସେହି ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ତାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ ତାହେଲେ ତାର ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ 5ଟି ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, 3ଟି ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ନିଜ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜାତକରେ ଥିବା 9ଟି ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଭାବରେ ଯିଏ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଭ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଜୀବନରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦୂର ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ ପୃଥ୍ୱୀ ଲୋକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗ୍ରହଯୋଗ କାହାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ତାଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବା ସେସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।